Target of first quarter. Ilongo. Pasa kay Gonzales. Inasaan number 12. Love shot. No good. Rebound number 2. Pasa kay 22. Pinalik. Love shot. No good pa rin. Rebound number 12. Wala pa rin. Number Jones. Ito. Nice team ni number 14. Number 14, Gonzales. Coast to coast. Arbram. Bola na Hugo. Ito bago na lang jersey, no? Nung kailan ko nga nakita yun, nabago pala eh. Oo, nag-ano rin ako eh. Sabi ko, gago bago pala yung jersey nila. 14 nagpababa. Sinasakay 49. Campanel. Wala pa rin. Traveling violation. Jerome Rowe. Lapang score, no? Magkabala ka sila sa ibang liga rin, no? Sila sila. Gilong. Gonzales nagpababa. Punta ka ng bola. Makakasama mo. Number 2. Matik yan, dasali ka na. Masakay Silong. For 3. Wala. Rebound. 49. Janens. Pass to Campanel. Huli. Si Wellington. Campanel. Campanel to Serrata. Serrata. Silbrot. No good. Pasa kay number 2. Friday. Ang ganda naman yun. 2 points for number 2. Si Renz. Soliman. Attach. 49. Lumitaw. No good. 28 rebound. Easy basket. Ano number nun, boy? 22. Ilonggo. Pinalik kay Gonzales. Pasa kay number 12. 2 points. Wala. Rebound. Same ball. White ball. Soliman. Pinasa kay Gonzales. Gonzales. Pinasa kay Soliman. 2 points. No good. Rebound 22. Pasa kay De Rosario. De Rosario. 8 seconds to shoot. De Rosario. Pasa kay Pilongo. Wala. Number 15. For 3. Wala. 14. Serena. Rebound. Uy, ginali pa. 2 points. Si Serentas. Serentas. Number 15? Si Jones. Ariate. George Ariate. Rebound 28. John Ems. John Ems. Pwede na. Janet. Umuwi talaga. For 3. For 3. Janet. Sobrang shooter pala nun. Gonzales na bababa. Gonzales. Pasok ka, di ba? Nakita niyo yung schedule niya eh. Pasa kay Soliman. Soliman, Pinoy step. Pasa kay Pilongo. Foul. Close. Outlet pala. 49, John Ems. 49, first personal foul. First team foul. One shot for Pilongo. Serentas nagbawa ng bola. Serentas. Janet for 3. Back-to-back 3 points. Lock and load.
Gonzales. Kailangan mag-iinit talaga siya. Gonzales, napalakas ang pasa. Wala na Ruger. 5 minutes left. Starting in first quarter. Serentas na pababa. Pinagay kay Janes. Janes, Julian. Ikilogo. Palakas ang pasa. Hindi ito laglagan. Laglagan din. Hindi, laglagan. Pero wala malalaglag kasi wala na mechanic. Wala pang tabo. Hindi pala tayo malalaglag. Wala yung damprek. Bakit? Serentas. Masakay Karate. Masakay Serentas. No good. Rebound. Karate. Riyad. Number 12. Baseball pass to Bilongo. 2 points. Hindi mali pa nabasa ko. Jones, Jones. Janes for 3. Wala. Rebound number 12. Gonzales to Del Rosario. substitution. Sub. Seventeen. cellphone mo lang. Patugtugin mo yung ano. 40 na out. Yung ano. Pang laro talaga. Chris Brown naman yan. Para ka nasa NBA Black Number Ops. 12 for 3. Yan na. Ako nasa TBA. Grabe yung transition from Chris Brown to Chris Bosh. Serentas. Pasa kay Jones. Campanero for 2 points. Ilongo. Pasa kay Rosario. Out of bounds. Wala na Ruger. Ganda ng mobbing. Ilaw na. Glowing card. Ano ang maganda partner niyan? High beast. Short demolish ka. Campanero. Pasa kay Serentas. Pasa kay Ariate. Nice to the Bilongo. Huli. Oy. Wala na Ruger. Last 2 minutes ng ating first quarter. Sa Gilong. Esteban. Hindi, 12. Janes. Si Jeff. Tumiretras. Pacareza. Wala. Rebound Serentas. Out of bounds. Number 20 gusto ko dito. Stop. Ay, lapit lang. Ayusin mo namin. Pagkatapos. Ano ba siya na remote? Hindi. Kailangan kasi parang malapit. Yun. Odds. Number 2. Pasa number 12 for 3. Bang! 3 points for number 12. Campanero for 3. Bang! Mawala na 3 points. Parang sa labas lang. Naulan. Number 2. Naulan. Pasa number 12 to number 4 for 3. Wala. Rebound Campanero. Ano cellphone mo? Binigay kay Serentas. Janes for 3. Tapos. Out of bounds. Bola na Gilong PH. Saliman. Nagkababa. Push for rep. Wala na K-Boy. Last 20 seconds. Last shot nyo na! Last shot! Saliman. Last shot! Tawag mo na! Pasay number 12 for 3.
Wala, in and out. Rebound niya pa rin. Wala pa rin. Last 6 seconds. Pasa kay Ariate. Ariate fake. Sayang. End of the first quarter. Dalawa. Hirap. Sige, start na tayo. Stop ko na muna. Pre, kailangan na. Yellow. Good. Second quarter, bola na Kruger. Ariate. Diyan ka na lang, ya. Kapanel. Kahoy Gonzales. Pasa kay Pilongo. Wala. Rebound by Goalie. Goalie. Easy to point. Like pa sila? Kapanel. Oo, te. Damang ko pala. Lamang Kruger. Same ball. Bola na Kruger. Nice. Ariate. Six seconds to shoot. Giants for 3. No good. Oh, what a tip in by Akaba. Okay. Gonzales. Here's rock. Nice one. Baba na. More green para kay Gonzales. Tabla po tayo. Kampanya to Giants. Akaba. Asa kay Kampanya. Foul. Who's foul, right? 14. Gonzales. 40, Gonzales. First personal foul. First team foul. 2 shots for Kampanya. May kucho. First basket is good. First basket is good ang boto. Tama. First row pala. Second row. It's good. Basket is good. Foul number 15. Esteban. Bola pa rin na Kruger. Jaran, Soriano, Mohama, Abate. Wala. Rebound na number 12. Pasa kay Gonzales. Dalawa ang Kruger. Dihilitan ng laban. Gonzales. Bigay kay Esteban. Gonzales. 8 seconds. 8 seconds to shoot. Nice goal. Ariate. To Nash. Foul. 15 foul. Esteban. Second personal foul. Third team foul. Sub. Sino Esteban? Hindi, yung team foul. Third na. Sabaw, shooter. Nakaka-tension tunog. First throw is good. For Nash. Abang na ng tatlo. Tatlo na ang kalamangan. Second throw. No good. Rebound. Goal. Pasa kay Soliman. To Goaling to Gonzales for 3. Wala. Rebound na Kaba. Pasa kay Ariate. To Campanero. Foul. No good. Who's foul, ref? Soliman. Number 2, Soliman. First personal foul. Fourth team foul. Baseline ko na. Pero kung siya matay niya, no? 16 seconds to shoot.
15 seconds to shoot. Jordan. For 3. Kailangan ko, muntik na pumasok. Nariba ni Nash. Nash, boy, behind the back. Ang ganda lang. 2 points for Arianes. Para si Rondo. Parang ako lang lumaraw. Gonzales. Nasundot niya ka ba? Soliman. Pasa kay Kampaner. May foul po tayo. Foul number 7. First personal foul for Kampaner. First team foul. Penalty na next na. Soliman. Pasa kay ulit. Wellington. Kilonggo. Wellington Kilonggo. 25. First personal foul. 70 foul. 2 shots for Kilonggo. First goal shoot. Pasok si Rob. Wala. May lakot. Kakalat dun sa kwarto niya. Pag na-shoot po, pag na-shoot. Ano rin? Time out ba? Sub ba, sub? Side throw, no good. Time out na Time out lang. Kampanya. Nasa kay Ariate. Ariate to Janet. Janet to Ariate. Sayang, maganda. 3 seconds violation. Time out po tayo. Time out. Time out. Rugo. Dito sa akin. 3 seconds lang. Huwag niyo sabihin may laro. Sabihin mo dyan laro. Ayun lang, di ba? Magtampo Jason, yun. yan, Rob. Tapos sabihin mo na lang biglang sumulpot. Sabihin mo. Gags. Hindi, okay lang para maano siya, no? Dapat talaga ano niya yun. Gonzales. Pasa kay Gonzales again. Pasa kay Soliman. Soliman. Pasa kay Goli. Kakayaan tumuro. Sino number po? Pero sorry. Ito. Jarentas. Nagkababa ng bola. Jarentas. Pasa kay Janet. Janet. 10 seconds. 10 seconds to shoot. Janet. Pasa kay Nash. Nash break. 1-2. Pasa kay Chris. Wala. Same ball po tayo. 14 seconds to shoot. Akaba. To Janet. Janet for 3. Wala. Ibang Serentas. Serentas to Akaba. Akaba half step. Oh. Traveling down. Gonzales, nakababa. Binigay kay De Rosario. De Rosario. Foul. Wala. 2 shots. Foul number 28. First personal foul. Third free foul. First ball is good. Don't like sounds. Kapalitan ko sana free throw sound effects. Free throw sound effects. Second roll. Basket yan. Para kay De Rosario. Ba't siya brought eh? Tatanong ko lamang sila eh. Serentas. Serentas. Nagbababa. Para sa kay Nash. Serentas. Serentas. 2 points. No good. Rebound na ba? Nahuli. Pasa kay Soliman. Soliman pass break. Basket yan. Para kay Soliman. Last 8 seconds. 6. Foul. Penalty. Foul. Number 4. First personal foul. Penalty. 2 shots. For Janet.
First roll, no good. Second roll, basket. Nagang po ng isa. Sa ating halftime, itong Kruger. Ay, papagawa siguro to. Sa akin to, sa akin. Papasukan niya yung Sa akin cabinet nga pinapagawa eh. Baka kaya mo ma-repair. Ano ba yun? Repair dyan. Oy, sounds ko boy. Wait lang. Relax ka lang. Start of the third quarter. Gonzalez. Subagabueta. Wala. Bakares. Ano ba yun? Bakaresa. Bakaresa mo? Oo, bakaresa. Lamang na sila. Lamang na po ang ilong ng isa. Campanel for 3. Wala. Bola na. Same ball po tayo. Same ball. Ah, kay Boss Bernard pala. Ano? Papagawa. 40 to shoot. Parang yung sinad nyo nung nakaraan ah. Oo. Nice. Sinad ni Rob nung nakaraan. For 2. Nakarating Wala. na kasi. Ano bang ilong ball? The Warriors. Gonzalez. Wala. Rebound. Pasa kay Janens. Easy layup. 2 points para kay Gonzalez. Hindi pa. Janens. Ganda rin kasi. Ito. Siya ang Gonzalez. Gonzalez. Jeff na lang si Jeff. Sullivan. To Gonzalez. Field up. No good. Rebound. Esteban. Esteban. Good shot. Wala. Campanel. Bababa ng bola. Campanel. Pasa kay Salas. For 3. Pumukol. No good. Sayang diretso. Bola. Hawak ni Gonzalez. Gonzalez. Pinasok. May foul. 2 shots for Gonzalez. Foul number 28. Second personal foul. First team foul. Kamusta ko yan? Kaya. First roll. Basket. May odds kasi oh. May odds. May commercial po tayo. All na. Hindi na siya sa Super Mario. Second roll. No good. Rebound by Campanel. Campanel. Isarentas. Isarentas. Naghahanap. Naghahanap ng butas. Tinira. Wala. Rebound by Esteban. Esteban to Boli. Boli to Sullivan. Sullivan. Tinawag. Wala. Rebound na. Hindi pala. Isarentas. Pasa kay Campanel. Campanel. Pasa kay Isarentas. Mataas ka dyan! 8 seconds. Pagtaas mo! 8 seconds to shoot. Giants for 3. Wala pa rin. Bola na ang Kruger. All 25 po tayo. Bigyan na bigyan. Sandali lang muna ko ah. Yan. Wala. Offensive. Tumiba daw. Sabi na rin. Nagkuhanto ka lang. Second point. Second personal foul. Ah, si Gume. Gume. Shot clock po. Gonzalez. 2. Esteban. Traveling violation. Bola na Kruger. Stop. Substitution.
minutes and 28 seconds. Charentas to Nash. Nash. Oy. Wala. Ang ganda na pasa kay Soliman. Soliman. Easy basket. Charentas nagdadala ng bola. Sinasakay ng Panar. Ang Panar. Speed move. Oy, nagpasabit. 2 shots for Campaner. Foul number 4. Second personal foul. Second team foul. Substitution ref. Shooter, ayun shooter. Aron, shooter. Ha? Idaring. Mamaya na lang. Tatrabaho tayo eh. Pangit pag hindi tayo nakasuot. Shooter, Haron. First roll, no good. Usap pa. Shooter, ha. Second roll, basket. Uy. Uy! Bago yun ah. Mario ah. Bago yun May ah. ano kaya eh. Dalawa yung ano. Sige. Hindi, may up yun eh. Up ba yun? Oo, parang ano, Pindutin mo sound kung effect ano ano. Oo nga ano. Gonzales. Sound effect. Soliman. Mamaya taray ko download sa Gonzales ang ganda ng pasa. Easy 2 points for Gonzales. Hindi ko lang alam kung ano mismo ano. Pero meron yun. Tapos i-click mo lang kung anong. Charentas. Kasi wala nang ads. Wala. Campaner. Charentas for 3. Wala. Namang ng tatlo ang Gilong PH ballers. Substitution ref. Pasa, wag lang ko. Pasa para nag-adjust sila. Ariate in. Para sa Hooger. Lebron ba yun? Soliman. Kay Jones. To Gonzales. Upilongo. May foul po tayo. Foul number 15. Foul number 15. First personal foul. Second team foul. Number 12. 2 points. Wala. Rebound. Ang baba. Binigay kayo ng Campaner. Campaner. Wala. Rebound ni Ayun. Janem. Nasa ba tayo? Ang Soliman. 6 ba? Oo nga. 6 substitution. Sa likod nyo! Ariate, for 2. Wala. Wala na Gilong. Tara, tingnan nyo yun, oh. Nakapasok na naman, oh. Para meron eh. Yun ang huli ko eh. Sino to yan? Rosario. Gonzales. Pasok kay number 12. Easy 2 points for number 12. Lima na po ang kalabangan ng Gilong. Usap kayo, ilalim Meron din. si ano yung Japanese no? Ilalim! Shooter! Si Yamaguchi ba? Janes for 3. Wala. Rebound Nakaba. Wala pa rin. Rebound. Lifting violation. Last 1 minute. Campaner. To right. Pasok ka lang. Ariate. To number foul. Foul number 22. First personal foul. Second team. Second team foul. Ads. Baksaltan nyo kasi! Nice steal Gonzales. Bigay, Pedro Rosario. Easy to point. Wala na. Number 28, pinali kay Ariate. Wala. Takbo! Soliman. Oy, ganda ng kaya sa box.
Soliman. Pass na steal. Same ball po tayo. Para shot clock ba? Last shot na, Kelvin. Ay, shot clock tumatak ko yan. Alam na. Last shot na. Last 15 seconds. Wala. Rebound number 4. Atay Gonzalez. To number 12. Ang better naman doon. 2 points for number 12. End of the first quarter. Isa pa sa ilalim, Harold. Sabihin mo yan, tatawid na, Harold. Ariane. Nasa kay Serentas. Serentas to Nash. Nash to Serentas. Serentas still drop. No good. Gonzalez ng bababa. Namang unang shot ng Gilong. Soliman. Nasa kay Esteban. Esteban. Wala. Sayang. Serentas. Pasa kay Papa. Tunas. To Serentas. Tunas. 8 seconds to shoot. Akaba. Akaba. 2 seconds. 2 sides to shoot. Pasa kay Soliman. Nagkakapag na doon. Sayang. Jerome! Hindi mo tumamay, no? Pero kasi nakuha nila eh. Nakuha ng puti. Janems ng bababa ng bola. Janems. Janems. For 3. Grabe yun. Same ball. 14 sides to shoot. Good defense. Labas ka, Harold, labas ka. Ariate. Nasa kay Serentas. Serentas nahuli. 5 to shoot. Hey, Harold! Harold! 4 sides to shoot. 4! Ariate to Serentas. Out of bounds. Defense! Gonzalez ng bababa. Ito na, bigyan na! To Soliman. Soliman. Jumpers. No good. Na-rebound niya Makaba. Janems. Janems nagmamadali. Janems nilayap. Wala. Rebound niya pa rin. Dinigay. Kay Serentas. Refound tayo. Third. Foul number 4. Third personal foul. First foul. Tingin sa tao, Kelvin! Pagmo! Ariate. Serentas. To Ariate. Fade away. You know. Parang si Kobe. Kelvin, sa'yo yung nagpapino! Kobe Jones. Ito na lang po ang kalamangan ng Gilong. Last 7 minutes. Soliman. Soliman to Goling. Goling. 7 for 3. No good. 5 seconds to shoot. Wow. Foul number 6. Sabi ko shoot. Akin ko tayo ng in. Ilan na yun? Ilan na yun? Number 6. First. First personal foul. First key foul. Ikot muna! Soliman, wala. Rebound ni Goling. Wala. May foul po tayo. Second. Foul number 6. Second. 7th personal foul. 7th key foul. 14 to shoot. Corner win! Corner win! Ayun. Soliman, offensive foul. Number 2. Second. Second personal foul. 7th key foul. Hindi pa sila makakascore mo.
Ay, isa pala. Simple Ariate. Ariate. To Serentas for 3. Bang! 3 points. Para kay Serentas. Apat na lang ang kalawang ko. Bawal ako tayo. Nasa trabaho ko. Bumawi! 3 points for Pilonggo. Suliman, nag-aabang na. Easy layup, wala. Rebound, number 4. Time out. Time out! Time out. Kruger. Balik po sa pitong kalamangan. Shop. Shot pala. Mali-mali yung announcer. Late yung ano? Yung scorer namin. Nasisi pa. Serentas nagbababa. Serentas Italians for 3. Wala rin. Serentas fake. Drive. Wala. Rebound ng Kaba. Kaba wala pa rin. Rebound by Goling. Number 12. Number 12. Pang. For 3. Wala. Rebound Soliman. Soliman wala pa rin. Rebound ng Janams. Janam for 3. Wala. 15 na Kaba, wala pa rin. Arfan, Jerome Hall. Rosario, lifting violation. Wala na Kruger. Ariate. Ariate. Pasakay sa rentas. So, Kampaner. Kampaner. Kinaliwa. Wala. So, sa rentas. Oy, binali pa. Ang ganda naman doon. Windmill. Nahuli Janem. Dito po ang malangaman. Janem. Tuwa ka ba? Kaba fake? Kaba. Oh! Offensive foul. Number 6. Third personal foul niya Kaba. Nabigay na, pre. Pre, nabigay na. Bola, nabigay na. Pre, nabigay na. Nahuli. Nahuli ni Kampaner. Kampaner. Kampaner, Ariate. 2 points. 5 na po ang naman. Time out. Gulong. Magre-restock pa next week sa Potlaker. Sa Pinas. Soliman. Okay mga bumili ng ano. Oo. Official na. Soliman. Mga resale sa Pilipinas. To Goling. Goling. Wala. Rebound na pa rin. Sakit yun ah. Serentas. Nagbababa. Serentas. To Kampaner. To Ariate. Ariate. Oh. Maghanap pa po saan. Serentas. Wala pa rin. Rebound by Goling. Soliman. Nagbababa. Soliman. To Pilonggo. Pilonggo. Offensive foul. Dalawa. Second personal foul. Dapat tipol. Wala. Pag-offensive wala. Serentas nagbababa. To Janem for 3. Wala pa rin. Janem. Pilonggo. Nagbababa. Pasa kay number 12. To Gonzales. Gonzales. 8 to shoot. 8 seconds to shoot. Number 12 for 3. Wow! 3 points for number 12. Dahil po sa malo. 15. Sumubok ang press. Wala. Rebound by Goling. Last 1 minute.
Tumutulay. Last 2 minutes. Soliman, pinasa kay Gonzales. 8 seconds to shoot. Soliman, basic. 2 points for Soliman. Sakpo na po ang kalamangan. Last 35 seconds. Campaner, for 2. No good. Save ball. Ben, hawak na ng bola. Last 27 seconds. Yari ka. Ariane. Tukmak ka niya. Wala pa rin. Pasa kay Tilomo. Too strong. Sarap up. Number 28. Gonzales. Arfan. 3 points for Colombo. Basket yan. Lalang po ng 13.